Hi guys, again, this is naman is your baby girl. Charot, charot. Si ano naman na, si Datdat. This is Datdat. So, no, mag-travel ta subong sa banga. Kami fiesta. Sorry, late upload guys ha. Kay, wala kayo signal no. So, mag-travel ta. Nagamit lang kami og salakyan. Mag-travel kita pa ba nga. Kasi syempre, fiesta. Yeah. Happy fiesta ba nga. Sorry sa video. Ewan ko nga. Amo ginabing camera ko medyo cringy nga. Uyog-uyog. Cringy. Joke lang. Pero, saan siya get? So, no, may vlogger ako nga. Pinsan, pamatiin niya na siya. Hi, vlog! May kami na vlog sa mga. Malakad kami sa banga. Malantaw. Sunod talaga. Malantaw. Saot. Ni. Kuya. Jupit. Bye-bye. Bye guys. That's all for today. Please subscribe. Like it. Yeah. Shoutout din ko pala sa Ma-Showtime Baby Dog. By the way, sorry guys kung medyo blurred ha. Hindi na nakakontrakabi ang light sa video ko. Pero, like and subscribe po. Follow. And my Facebook account na pala and yung pinsan kong baby sa Facebook. Thank you.